जिब्राईल अलैहिस्सलाम मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आपके कदमों में अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, कमली वाले आपके कदमों में बैठने वाला आपका अबू ज़र है ना? हुजूर ने फरमाया, जी जिब्राईल ये मेरा अबू ज़र है, लेकिन तू बतला तू इसे कैसे पहचानता है? तू इसका रिश्तेदार नहीं, इसका यार नहीं। जिब्राईल ये तो मेरा दीवाना, मेरा साथी है, लेकिन तू इसे कैसे जानता है? अब सुनो सुनो, खैर कुटामा वाली में इस जलसे में आने वाले मुसलमानों, इस्लाम का दर्द रखने वालों, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, अर्ज करने लगे, कमली वाले जमीन वाले इसे इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले इसे जानते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान वाले इसे किसे कैसे जानते हैं? को दो चीजें हैं परवरदिगार आलम के दरबार में, इसके दो अमलों ने इसे बुलंद कर दिया। एक तो इसने अपने अंदर से मैं को खत्म कर लिया, इज्जत इल्कसारी का दामन पकड़ लिया, इसके अंदर जी हुजूरी है, मैं कोई नहीं। और दूसरा, कुरान करीम की सूरह इखलास को बड़ी कसरत से पढ़ता है, जब ये तिलावत करता है अल्लाह पाक आसमान के फरिश्तों समेत सारी जन्नत की हूरों को इसकी तिलावत सुनाता है। तो मेरे अजीजों, वजीफा पढ़ लिया करो, सुबह करो, शाम करो, ये तो हर अनपढ़ को आवेगी। ये तो मेरे अजीजों जिन्होंने कुरान पाक नाज़रे पढ़ा, या जिन्होंने कुरान पाक नाज़रे न पढ़ा, ये तो उन लोगों को भी सूरत आएगी। सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा वजीफा कर लो, देखना फिर घर में बरकत कैसे आएगी, खैर कैसे आएगी, करम के दरवाजे कैसे खुलेंगे, रिज़्क़ की बंदिश कैसे दूर होगी। हम तो नादान लोग हैं, हमारी बदबख्ती है, हमारी किस्मत का बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, अपने घरों के दरवाजे पे घोड़ों की खुरियां लगाते हो, काले रंग के परंदे अपनी गाड़ियों पे टांगते हो, तुम्हें किसने कह दिया इससे बदनजर से बचोगे? रब्बे जुल जलाल की कसम है, मुअव्वज़तैन पढ़ लिया कर, सूरह इखलास पढ़ लिया कर, सूरह फलक पढ़ लिया कर, सूरह नास पढ़ लिया कर, अपने और अपने घर पे फूंक मार लिया कर। कुरान करीम की इन आयतों का पढ़ना तेरा काम है, और तेरे घर और खानदान की हिफाजत का काम करना मैं खुदा का काम है। आज जिन बच्चों ने कुरान पाक इस जामिया से अल्लाहु अकबर साल 2 साल लगा के पढ़ा, आज दस्तार बंदी हो या कल दस्तार बंदी होगी, देखना कितने मुकद्दरों वाले लोग होंगे। किसी को कबड्डी में इनाम मिलता है, किसी को खेती बाड़ी में इनाम मिलता है, किसी को घुड़। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख सवारी में इनाम मिलता है, किसी को बैलगाड़ी की दौड़ में इनाम मिलता है। कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं जिनके बच्चों के सरों पे कुरान की दस्तार सजेगी। अल्लाह के वास्ते मुअज़्ज़िज़ वालिदैन से अर्ज़ करता हूँ, सिर्फ बच्चों को हाफिज बना के मोटरसाइकिल मैकेनिक ना बना देना, परचूल की दुकान पे खड़ा ना कर देना। अपने खानदान में, अपने बच्चों में एक कुरान के लिए खड़ा कर दो, अल्लाह के दीन का मुहाफिज बना दो, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए खड़ा कर दो। रब्बे अकबर की कसम है, मेरे कब्र में अल्लाह पहुंचाएगा। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर 6 साल की उम्र है, अल्लाह गनी, अब्बा जान ने हाथ पकड़ लिया, अड्डाबील मदरसा में दाखिल कराने चले गए। अम्मा कहने लगी अभी तो पराठे खाने के दिन है, घर के मक्खन लस्सी खाने के दिन है, अभी कुछ अरसा ठहर जाओ। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की अब्बा ने बाँ पकड़ ली, घर की चौखट पार करवाया, कहा अपने आंसुओं को साफ कर ले, अपने दिल को सुकून दे ले। अल्लाहु अकबर, तुझे क्या पता जब ये कुरान का वारिस बन गया, नबी के मुसल्ले मिंबर का वारिस बन गया, तू रहे या ना रहे, मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं, अगर तू मैं मर गए, जब मुसल्ले पे खड़े होके कुरान पढ़ेगा, इसकी बहारें अल्लाह तेरी मेरी कब्र में पहुंचाएगा। ख्वाजा साहब बात सुन लीजिए, या रोटी का इंतजाम कोई नहीं, पढ़ाई आला से आला मिलेगी। अब्बा भी अब्बा जान थे, अपने बेटे का हाथ छोड़ के मुंह मोड़ के खड़े हो गए। उस्ताद से कहने लगे अगर रोटी खिलानी होती, घर के अंदर कमी नहीं थी, आप इसे कुरान पढ़ाइए। रही रोटी का मामला, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून,
تفلحون۔ رزق اللہ نے کھیتی میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے دکانوں میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے مدرسے میں نہیں رکھا، بلکہ رزق تو اللہ پاک نے مٹھی میں اپنے آسمانوں میں رکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن آپ پڑھائیے، جس کا قرآن پڑھے گا روٹی کا انتظام وہ پروردگار عالم کر دے گا۔ ابا جان چھوڑ کے چلے گئے، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ موبائل کا کوئی سسٹم تھا، ابا جان چھوڑ کے چلے گئے، چھٹی کا وقت ہوا، مولانا عبداللہ اسد صاحب آپ میرے باپ بجاؤ، اللہ غنی بڑوں میں ہو، یقین جانو اب تو مدارس کے اندر بہاریں بہار رہے ہیں۔ آج سے میرے عزیزوں 33-34 سال بلکہ 36 سال پہلے والا دور مجھے یاد آتا ہے، جب شام کے وقت بالٹی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، تسلی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، دینے والے بھی بڑے درد دل سے دیا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کے مہمانوں کے لیے دینے والیاں وضو کر کر کے پکایا کرتی تھی، قرآن کے مہمانوں کے دینے والے کا گھر کے باہر انتظار کیا کرتی تھی۔ سگا بچہ رویا کرتا تھا، اماں پہلے مجھے دیکھا کرتی تھی، نہ پہلے قرآن کا مہمان لے کے جائے گا۔ جب بچے کی بالٹی کے اندر سالن ڈالا جاتا تھا، تسلی میں روٹی رکھا کرتی تھی، پھر اماں کی آنکھ میں آنسو آتے تھے، اپنے پلہ کھول کے 54-58 ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتی تھی پترا میرے لئی دعا کریں۔ اس 70 سال کی بڑھیا کو بھی یقین تھا اس ننھے کا ہاتھ اٹھ جائے گا، دنیا آخرت کا میرا کام بن جائے گا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن بچوں کے مقدر میں روٹی تھی، جن کا لکھا ہوا تھا مل گئی، میں مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا، ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں، روٹی لائے، بچہ تھا بھوک نے ذرا اور زور لگایا کہ اللہ اکبر، پیٹ کا درد میری آنکھوں میں آ گیا، میں رونے لگا، میری ہوں کی آواز سن کے سامنے والے گھر کا پردہ اٹھا، ایک بڑھیا آئی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پترا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا اماں کوئی نہیں جو روٹی پکائے، ابا کوئی نہیں لا کے دے، قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے اور یوں کہہ گئے روٹی کا انتظام اللہ کرے گا۔ اللہ کیسے کرے گا؟ اماں نے سینے سے لگایا، ٹھنڈا ہو کا برا، ماتھے پہ پیار کر کے کہنے لگی آج میری دعا قبول ہو گئی، تجھے تیرے پاس ماں کا پیار کوئی نہیں، میرے پاس اولاد کا پیار کوئی نہیں، شوہر میرا فوت ہو گیا، بچے کی امید نہیں، لیکن آج سجدے میں پڑھ کے رہوں گی، آج تیات میں بیٹھ کے آنسو بہاؤں گی، تجھے ماں کا پیار مل گیا، مجھے بیٹے کا پیار مل گیا، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، چھٹی کے وقت تازی روٹی پکا کر تیرے آگے رکھ دینا میرا کام ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں روزانہ چھٹی کے وقت روٹی لے آیا کرتی، 2 روٹیاں پکاتی، اللہ غنی ایک میں کھا لیتا، ایک اماں کھا لیتی۔ ان 2 روٹیوں سے مجھے یاد آ گیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بڑھیا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، نبوت نے آنکھوں میں بڑھیا کی ماں کا پیار دیکھا، خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، چل کے بڑھیا کے پاس آئے، اماں کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹے جب سے تیرا کلمہ پڑھا، تیرے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، کوئی دن ایسا نہیں گیا جب آ کے تیرا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے بڑی مشکل ہوئی ہے، آج آتے میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا، میری ٹانگوں نے جواب دے دیا، جسم میں میرے جان کوئی نہیں، اور میرے بچے میں کیسے کروں، تیرے دیدار بنا رہ نہ سکتی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا ان کی وفا کا، اندازہ لگا اپنی جفا کا، اندازہ لگا ان کے پیار بھرے آنسوؤں کا، اور اندازہ لگا اپنی ضد کا۔ اللہ غنی، تجھے کبھی رونا نہ آیا؟ اس نبی کی شان کے کیا کہنے جو آخری وقت امت کے لیے رو رو کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، جس کے آنسو کو اللہ نے زمین پہ گرنے نہ دیا، جس کا آنسو آنکھ سے نکلتا جبرائیل آ کے پر بچھا لیتا، جس کے آنسو کو لے کر اللہ کریم عرش معلی پر آنسو کی قدر لگاتا، یہ آنسو تیرے میرے لیے گرا، تیری میری اولاد کے لیے گرا، تیرے میرے رشتہ داروں کے لیے گرا، قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کے لیے گرا۔ اندازہ لگا حضور کی محبت کا، فرمانے لگے اماں جان بس کر، آج کے بعد تو نہ آئی ہو، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتلا دے، روزانہ آ کر میں تجھے اپنا دیدار کرا کے چلا جایا کروں گا۔ صحابہ اکرام کہتے خاص جمعے کا دن ہوتا، گرمی ہوتی، تپتی دھوپ ہوتی، اپنے جوتے مبارک اٹھاتے، ابو بکر ہاتھ جوڑتے، کملی والے گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے تو ابو بکر گرمی کو دیکھ رہا ہے، میں ماں سے کیا ہوا وعدہ دیکھ رہا ہوں۔
तूने भी तो बचपन में माँ से वादे किए होंगे, आपने मैंने भी तो अब्बे से वादे किए होंगे, अब्बा बस 4 दिन की बात है, मेरा काम लग जाए तुझे बिठा के रोटी खिलाऊंगा, अम्मा जान मेरा काम लग जाए मैं कंधों पे बिठा के हज कराऊंगा। जब ये बेटा किसी काम के काबिल हो जाता है तो अब्बा उसकी तरफ दर्द भरी आंख से देखता है, बेटा दबका मार के कहता है, अब्बा जान खांसी का शरबत दवा समझ के पिया कर, रूह अफ़ज़ा समझ के ना पिया कर, तेरे बच्चे की हराम की कमाई नहीं, रब्बे अकबर की कसम है। खैरपुर टामा वाली के गयूर असातिज़े कराम, दर्द रखने वाले मुसलमानों, लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। मैंने कहा जब 50 रुपए मांगने पर बेटा बाप को झिड़की देने लगे, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जब बेटे के कमरे में जाने के लिए माँ को बहू से इजाजत लेनी पड़े और अल्लाह अकबर बहू ये कह के माँ का हाथ पकड़ के पीछे कर दे, अम्मा जान दरवाजा न बजा, तेरे शोर से मेरे घर वाले की नींद खराब होती है, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। सहाबा इकराम कहते हैं, कमली वाले फरमाया करते हैं, अबू बकर उमर तुम तो धूप को देख रहे हो, मैं अम्मा से किया हुआ वादा देख रहा हूँ। आप उस बुढ़िया के घर चले जाते, पर्दा हटाते, अंदर तशरीफ ले जाते, जैतून के तेल में कद्दू पकाए होते हुजूर के सामने रखती, रहमत वाले नबी बैठ जाया करते, टुकड़ा तोड़ के लुकमा बना के हाथ में दिया करती, रहमत वाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस टुकड़े लुकमे को शोरबे में भिगो के मुंह में डाला करते थे। हुजूर फरमाते अभी मैं दांतों के नीचे चबाता ना था, बुढ़िया की आंख में आंसू आते, रोके कहती बेटे दावत कैसी है, अल्लाह अकबर नबूवत का चलते चलते मुंह रुक जाया करता था, बल्कि आंखों से आंसू आ जाया करते थे। फरमाया करते अम्मा बार बार ना पूछा कर, तू पूछती है तो मुझे मेरी माँ हमना याद आ जाती है। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रोजाना बैठ जाया करता, अम्मा रोटी लेके आती, एक मुझे खिलाती, एक मैं खा लेता। इस माँ के प्यार ने उस माँ के प्यार को भुला दिया, माँ तो माँ है। का जिस दिन मेरे कुरान पाक खत्म होना था, आखिरी सबक था, बड़ा दिल ललचाया, सबसे पहले जाके खुशखबरी सुनाऊंगा, तेरी रोटी काम आ गई, तेरी रोटी खा के तेरा बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। फरमाने लगे जब मैं कुरान पाक का आखिरी सबक पढ़ के नंगे पैर दौड़ा, मैंने एक मदरसे से बाहर निकल के देखा, सामने बुढ़िया के मकान पे दरवाजे पे कुछ आदमी खड़े हैं। मैंने कहा ये रश क्यों लगा हुआ है? लोग कहने लगे जो तुझे रोटी पका पका के दिया करती थी, आज सुबह उसका इंतकाल हो गया है। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं रोता मदरसे आ गया, हाय बदनसीबी आज मुझे देख ही न सकी, चल क़यामत के दिल तो देखेगी जब उसके सर पे ताज होगा, मेरी माँ के सर पे ताज होगा। अल्लाह अकबर। शाम को जनाजा उठा, ख्वाजा फरमाते मैं भी रोता रोता पीछे चला गया, वापिस आया दिल की दुनिया उजड़ गई, दुनिया उजड़ गई थी। पूछो पूछो उलमा बाप उन औलाद से जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ के चले गए, रब्बे अकबर की कसम है कुंडियां लगाने वाली तो घर में बड़ी नजर आएंगी, लेकिन औलाद के इंतजार में रात गए तक दरवाजे पे बैठने वाली कोई नजर नहीं आएगी। फरमाने लगे ये गम लेके मैं सो गया। सुबह फजर की नमाज के बाद मोहल्ले में एक आदमी शोर कर रहा था, ओ लोगों कल जिस बुढ़िया औरत का इंतकाल हुआ परवरदिगार आलम ने उसकी बख्शिश फरमा दी। मैं भी दौड़ा दौड़ा मदरसे से बाहर गया, मैंने कहा मियां क्या बात है, तुझे इल्हाम आ गया, तुझे इल्का हो गया, क्या बात तुझे किसने बतलाया? इस बुढ़िया की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। कहने लगा मैं भी कल इस जनाजे में शामिल था। बुढ़िया को दफनाने के बाद जब रात को बिस्तर पे सोया, अल्लाह अकबर, ख्वाब में ये बुढ़िया मुझे नजर आई, जन्नत की रेशमी पोशाक पहनी हुई है, जन्नत के अंदर महल के अंदर अल्लाह अकबर तख्त पे बैठी, गोतकिया लगा के टेक लगा के बैठी है। मैंने कहा क्या बनी, कौन सा अमल तेरे काम आ गया, रोजा हज ज़कात तेरे काम आ गया? कहने लगी अब ये नेकी वाला रजिस्टर अभी तो खुला ही नहीं है। कहा फिर जन्नत का दरवाजा कैसे खुल गया? कहा जा दुनिया वालों को जाके बतला देना, खैरपुर टामा वाली के लोगों को जाके बतला देना, अपने आटे में से
ایک پیڑا مدرسے کے طالب علموں کے لیے رکھ دیا کرو، اپنی روٹیوں کے چنگیر میں سے 2 روٹیاں طالب علموں کے لیے نکال دیا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، پروردگار عالم نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اللہ اکبر، نیکی کا پتہ نہیں کون سی کام آئی، صرف اتنا بتایا گیا تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی، اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔